शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का माशाल्लाह पहला पोर जो है वो अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगे 100% अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब फर्स्ट लेंथ लंबा होता है और अच्छी लेंथ में होता है तो इंसान की विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, यानी कि वो मजबूत इरादे का मालिक होता है और वो अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। इसके अलावा अगर आप सेकंड पोर देखेंगे तो सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ है। सेकंड पोर बताते हैं इंसान की लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो माशाल्लाह ये इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, प्लानिंग इनकी ज़बरदस्त होगी। कोई भी काम करेंगे अच्छी तरह पेपर वर्क करेंगे और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि अपना काम करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर ये अपने काम पे डट जाएंगे, मेहनत करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। जब अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है तो ऐसे लोग दोस्ती बहुत कम करते हैं। ऐसे लोग सिलेक्टिव दोस्त बनाते हैं। 2 या 3 इनके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हो सकते हैं। सलाम दुआ ऐसे लोग हर एक के साथ रखते हैं, लेकिन दिल की बात हर बंदे के साथ शेयर नहीं करते। तो फ्रेंडशिप बहुत कम बनाते हैं और हर माहौल में ये खुद को इतनी जल्दी आसानी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते। जबकि अगर आपका अंगूठा पीछे फुल मुड़ जाए तो ऐसे लोग हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट भी कर लेते हैं और हर बंदे के साथ वो दोस्ती करने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन ये सीधे अंगूठे वाले, जिस अंगूठे में लचक बिल्कुल कोई नहीं होती, बेलचक अंगूठा होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत कम फ्रेंडशिप करते हैं, बहुत कम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और अपने दिल की बात हमेशा अपने दिल में रखते हैं और दोस्ती भी कम करते हैं। तो चलिए अब हम इनका लेफ्ट हैंड देखते हैं कि लेफ्ट हैंड पे हमें क्या कुछ नज़र आता है। तो लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो लाइफ लाइन इनकी बहुत डिस्टर्ब है शुरू में यहाँ तक। जब आपकी लाइफ लाइन इस तरीके से, इसमें ऐसे जजीरे भी बने और लाइफ लाइन डिस्टर्ब हो, तो ये 2 चीज़ें बताती है। एक तो इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती और दूसरा ये कि इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत बढ़ जाती है। तो बिल्कुल बचपन से लेके यहाँ तक इनकी तकरीबन 40 साल एज बन जाती है। तो बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक इनकी सेहत के इशू भी इनको हो सकते हैं और इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम ज़िंदगी की लाइन की बात करें तो 40 के बाद आगे चल के इनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है और ज़िंदगी अल्लाह ताला इनको लंबी देगा। यहाँ पे आप देखें तो वीनस माउंट जो है वो इनका उभरा हुआ है। ये अंगूठे के सामने जो उभार होता है ये वीनस माउंट होता है। तो ये जितना बड़ा होगा, जितना उभरा हुआ होगा, इतना इंसान पुरआसाइश ज़िंदगी गुजारेगा। ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, अपना घर होगा, गाड़ी होगी, रुपया पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ ऐसे इंसानों को मिलती हैं। सेक्सुअलिटी अच्छी होती है, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद भी देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो ज़िंदगी की लाइन है वो ये होता है अंदरूनी मंगल, ये होता है आपका बैरूनी मंगल। तो ये जो लाइफ लाइन है ये अंदरूनी मंगल से शुरू हो रही है। जब ये अंदरूनी मंगल अंदरूनी मरीख से शुरू होगी तो ऐसे लोग फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होंगे, यानी कि ये जल्दी गुस्से में भड़क उठेंगे, जल्दी गुस्से में आएंगे, इनके अंदर ईगो बड़ी ज़्यादा होगी और ईगो और गुस्से की वजह से ये अपने काम खराब कर सकते हैं और इनकी ज़िंदगी में मसाइल, प्रॉब्लम बनेंगे। अब अगर हम दिमाग की लकीर की बात करें तो दिमाग की लकीर और इनकी दिल की लकीर तकरीबन आप ये समझ लें कि एक ही है। जब दिल और दिमाग की लाइन एक हो और उसमें इस तरीके से थोड़े से कट भी हो तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़िद्दी भी होते हैं। ऐसे लोग ये बन जाती है सेमियन लाइन, जब आपकी दिल और दिमाग की एक ही लाइन होती है। तो ऐसे लोग इंतहा दर्जे के ज़िद्दी होते हैं, ईगो होती है और जो भी एक दफ़ा इनके दिल में आ जाए इन्होंने ये करने तो ये अपना काम कर गुजरते हैं, यानी कि ये सोचते नहीं, अपना नफ़ा नुकसान नहीं सोचते। हट दर्मी इनके अंदर पाई जाती है, जिद पाई जाती है, कोई लंबी चौड़ी सोच विचार नहीं करते, उल्टे सीधे काम कर जाते हैं, बड़े बड़े रिस्क ले लेते हैं, अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं। और इनकी इस आदत की वजह से कभी कभी इनको दूसरी शादी की तरफ भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपने रिलेशन भी जल्दी ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कभी कभी ये सेमियन लाइन जो होती है, कभी कभी तो ये दिल और दिमाग की एक ही लाइन होती है, लेकिन कभी कभी यहां से दिल की लाइन दिमाग की लकीर अलग भी हो जाती है। आप देखिए यहां से दरमियान में आके दिमाग की लकीर अलग हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 40 के बाद जाके ये थोड़ा सा अपने दिमाग
سے بھی کام لینا شروع کریں گے، جن کے دل کی طرف نہیں مانیں گے. پہلے تو یہ صرف اور صرف دل کی مانیں گے. 40 سال کی عمر تک تو یہ صرف اور صرف دل کی مانیں گے، دماغ کی نہیں سنیں گے. جو ان کے دل میں آئے گا وہ کر گزریں گے. اور ایسے لوگ پھر جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور دل جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے انسان جذباتی فیصلے کرتا ہے، اور دل میں انسان اکثر گھاٹے کے سودے کرتا ہے. تو زندگی میں یہ بڑے گھاٹے کے سودے بھی کریں گے اور اپنا نقصان بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ یہاں پہ ایک لائن لگائیں نا دل کی، تو یہ دیکھیں یہ کافی فاصلہ زیادہ بنتا ہے، انگلیوں سے لے کے یہاں تک. یہ فاصلہ جتنا بڑا ہوگا یہ سارا پھر ایریا دل کا بن جائے گا. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا دل کا ایریا جو ہے وہ کتنا بڑا بنتا ہے. تو دل کے لحاظ سے یہ ضرورت سے زیادہ دل سے کام لیں گے، جذباتی زیادہ ہوں گے، موڈ بھی ان کا سوئنگ ہوگا، غصہ بھی ان کو بہت جلدی آئے گا، اور غصے میں آ کے یہ اپنے ریلیشن بھی بریک کرنے کی طرف جائیں گے. 40 سال کی عمر کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہ دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا شروع کریں گے. اور یاد رکھیے جب بھی دل کی لائن میں اس طریقے سے کٹ آتے ہیں، یہ بھی انسان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں. یہاں پہ دل کی لائن ڈبل ہے تو کوئی بہت بڑا دلی صدمہ بھی ان کو ملے گا، نیئر اباؤٹ 50 کے قریب 50 سے 60 کے درمیان. یہاں پہ تقریباً 35-40 سال کی عمر میں بھی ایک بہت بڑا ذہنی صدمہ ملے گا، اور کچھ نہ کچھ ذہنی ٹینشنیں بھی ان کی زندگی میں ارلی ایج میں رہیں گی. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ان کے اندر ایک ضد اور غصہ پایا جاتا ہے اور جذباتی آدمی ہے، تو یہاں دیکھیں یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم 26-27 سال کی عمر تک تو کوئی ان کا کیریئر نہیں بن پائے گا. یہ نہیں طے کر پائیں گے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. لیکن 26-27 پہ جا کے یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر یہاں سے ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ سٹارٹ لے لیتی ہے. تو یہاں پہ ان کی اچھی جاب ہو جائے گی، اور آگے پھر یہ لائن بڑی اچھی ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40-50 سال کی عمر تک یہ روپیہ پیسہ کمائیں گے. روپے پیسے کے لحاظ ان کو کمی نہیں ہوگی. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو قسمت کی لائن یہاں پہ آ کے اولڈ میں ایج میں آ کے بالکل مدم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ بہت زیادہ جذباتی آدمی ہے تو 50 سال کی عمر کے بعد جب آگے قسمت کی لائن صحیح طریقے سے نہیں چل رہی تو پھر ایسے لوگوں کا بڑھاپا دکھی گزرتا ہے. ان کے بڑھاپے میں ان کا روپیہ پیسہ سارا ضائع ہو سکتا ہے. کوئی بہت زیادہ جذباتی فیصلے کر کے اپنا کیریئر خراب کر سکتے ہیں، اپنی جاب ختم کر سکتے ہیں، اپنا بزنس تباہ کر سکتے ہیں، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی ضائع کر سکتے ہیں. تو یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا جب یہاں پہ قسمت کی لائن اوپر جاتے جاتے اچانک مدم ہو جائے اور ختم ہو جائے، اور آگے دیکھیں چل ہی نہیں رہی یہاں پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ 50 پہ جا کے 53-55 تک بھی اس کے معاملات تقریباً ٹھیک ہی رہیں گے. یا آپ دیکھیں نا یہاں پہ ہلکا ہلکا عکس نظر آ رہا ہے قسمت کی لائن کا. تو اس کا مطلب یہ کہ 50 سے لے کے 55 تک بھی معاملات کچھ نہ کچھ بہتر ہوں گے، لیکن 55 کے بعد آگے حالات اس کے بندے کے بہت زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایسے ایک دل کی لائن نظر آ رہی ہے، ان کے کوسے زارہ نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی بندے کو جذباتی بناتی ہے. بندہ بہت زیادہ غصے میں آتا ہے، بندے کے اندر سیکسچولیٹی بھی بڑھتی ہے، بندہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، دل کی باتیں زیادہ سنتا ہے، اور دل کی باتیں مان کے کبھی کبھی اپنا نقصان کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ ضرور ہوں گی. تو اب ان کے جو اگر ہم دیکھ لیں دائیں ہاتھ کو، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ان کی زندگی کی لکیر ہے اور یہ ان کے دماغ کی لکیر ہے. زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں جب اتنا زیادہ فاصلہ ہو تو یہ انسان کو انتہائی ضدی بنا دیتا ہے. انتہائی اپنی مرضی کرنے والے انسان ہوں گے، اور ایگو اور غصے میں آ کے یہ اپنے کام خراب کریں گے، اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ مسائل بننے کا چانس ہے، امکان ہے کہ ان کی زندگی میں مسئلے بن جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اندرونی منگل. اندرونی منگل پہ میں نے کہا تھا اگر دل کی دماغ کی لکیر سے کوئی لائن ادھر آ جائے نیچے کی طرف تو یہ بندے کے اندر بہت زیادہ غصہ پیدا کر سکتی ہے. تو بالکل ان کے اندر بے حسابہ غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ غصے کی وجہ سے اپنے کام خراب کریں گے. شروع میں ان کی صحت بالکل اچھی نہیں ہے، صحت بھی اچھی نہیں ہے، زندگی میں بہت زیادہ پرابلم آئیں گے. تو کم سے کم 30 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں اچھی خاصی مشکلات ہیں، اور غصے کی وجہ سے اپنے کام بھی خراب کر لیں گے. اور تقریباً 40 سال کی عمر تک تو یہاں تک 40 سال بن جاتی ہے. تو یہاں پر زندگی کی لائن یہاں تک آ کے رک جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے ان کی کوئی زندگی ختم ہوگی. آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی اوپر سے زندگی کی لائن دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے یہاں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آ کے ان کی زندگی میں کوئی چینج آئے گا. 40 کے بعد اگر زندگی کی لائن اوپر سے شروع ہو رہی ہو
तो इसका मतलब ये है कि वो चेंज इनके लिए बेहतर ही साबित होगा। तो 40 के बाद जो ये चेंज लेंगे वो इनके लिए बेहतर साबित होगा, और आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि इनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो मून माउंट पर सफ़र की लाइनें नज़र आ रही हैं। मून माउंट इनका अच्छा है, तो ट्रैवल ये करेंगे, बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगे, और अल्लाह ताला इनको खुशियाँ और कामयाबियाँ भी देगा। औलाद की बहुत ज़्यादा लाइनें तो नहीं है, 2-3 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो 2 से 3 बेबी इनकी हो सकती हैं। और मनी ट्राइंगल भी इनका हल्का सा बन रहा है। एक मनी ट्राइंगल यूं बन रहा है और एक हल्का सा मनी ट्राइंगल यूं बन, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मनी ट्राइंगल हल्का हल्का भी बन रहा है। तो उम्मीद है कि ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे और रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। यहाँ पर कुछ राखू लाइनों ने काटा है जिंदगी की लाइन को, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले इनकी जिंदगी में जरूर बनेंगे। 27-28 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे, और फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगी। और दूसरी बात यह है कि जुपिटर माउंट इनका बड़ा ज़बरदस्त है, तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज है इनके पास। दिमाग की लकीर जब आपकी बहुत ऊपर से शुरू होती है और ज़िंदगी की लाइन में गैप होता है, तो ये बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा जिद और ईगो पैदा करती है। और दिल की लाइन जो है वो बजाय इसके कि यूं ऊपर चली जाती, दिल की लाइन इधर आ गई है। अगर दिल की लाइन यहाँ आके दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ऐसे इंसान भी थोड़े से दुनिया से अलग इनकी सोच होती है, जल्दी गुस्से में आते हैं और जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी करते हैं, और जो भी फैसला करेंगे जल्दबाजी में करेंगे, और जल्दबाजी में आके अपने काम खराब कर लेंगे, यानी कि अपनी ये जॉब को ख़त्म कर सकते हैं, बिजनेस को तबाह कर सकते हैं। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। देखिए, जब भी आपकी ज़िंदगी की दिमाग की लकीर, ज़िंदगी की लकीर अलग अलग से हो, किसी तरीके से ज़िंदगी की लकीर हो, किसी तरीके से आपकी दिमाग की लकीर हो, और दिल की लाइन आपकी बिल्कुल अलग ऊपर चली जाए, इस तरीके से इतना गैप हो, इसको बहुत अच्छा माना गया अगर ये वाला गैप हो। लेकिन बजाय इसके कि दिल की लाइन ऊपर जाने के बजाय दिल की लाइन भी यूं नीचे आ जाए और दिमाग की लाइन के साथ आके टच हो जाए, ये ऊपर जाए ना, अपना घर भूल के इधर आ जाए, तो फिर ये दिमाग को डिस्टर्ब करेगी, यानी कि इंसान बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेना शुरू कर देगा, ओवर थिंकिंग करेगा। और वो जो दिल और दिमाग के जो फैसले हैं, इंसान दिल के मामलात को अलग रखता है, दिमाग के मामलात को अलग रखता है। लेकिन ऐसे लोग, जब दिल और दिमाग की लाइन आपस में शॉर्ट हो जाती है, टच हो जाती है, वो सेम इसी तरह ये जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव तार, जो इलेक्ट्रिक वायर आ रही है, जो बिजली के इलेक्ट्रिक का काम समझते हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो वो धमाका होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही होता है, जब आप दिमाग की और दिल की लाइन यहाँ पे अगर मिक्स हो जाए, आपस में मिल जाए, तो दिमाग में फिर धमाके ही होते रहते हैं, ज्यादा सोचना शुरू कर देता है बंदा, ओवर थिंकिंग करता है और जज्बाती फैसले करता है। और ऐसे लोगों की इनके वो लंबा चौड़ा नहीं सोचते, क्विक डिसीजन लेते हैं, और क्विक डिसीजन लेके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ये चीज़ ऐसे लोगों के साथ बनना शुरू हो जाती है, और यही वजह कि फिर ऐसे लोग जो है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेते हैं। दिल की लाइन के ऊपर फिर एक हल्की सी दिल की लाइन ये नजर आ रही है, ये कोसे ज़ारा का काम करेगी, तो ये भी बंदे को बहुत ज्यादा जज्बाती बनाती है, बंदे के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ईगो आती है, और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। देखिए, अब गौर से आप इस चीज को समझिए। मैंने कहा कि दिल और दिमाग की लाइन जब डिस्टर्ब होती है, अपना रास्ता भूलती है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, इस चीज को आप समझ लें अच्छे तरीके से। दिमाग की लाइन यूं आई और दिल की लाइन यूं इसके साथ आके टच हो गई, यही हुआ है ना, यहां पे यही नजर आ रहा है। अब ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये बंदे को जज्बाती बनाएगा, बंदा गुस्से में फैसले करेगा, जल्दबाजी में फैसले करेगा, दिल की बातें ज्यादा मानेगा, और दिल के मामलात और दिमाग के मामलात को अलग अलग नहीं रखेगा, वो गुडमुड कर देगा। बंदे को समझ ही नहीं आएगी कि यार मैं दिल की मानूं या दिमाग की मानूं, बस वो डिसीजन लेता चला जाएगा, और जो उसके दिल में आएगा, जो उसके मन में आएगा, वो कर गुजरेगा और अपना नुकसान करेगा। और इस चीज का फिर निशानी कहां से मिलती है कि ये अपने काम खराब करेगा? इसकी किस्मत की लाइन ब्रेक ब्रेक होकर चलती है, ठीक है। तो फिर इसका क्या होगा? 24-25 साल की उम्र में भी मसले, 30-35 साल की उम्र में भी मसले, और फिर 40 से 50 साल की उम्र में भी मसले, क्योंकि किस्मत की लाइन डैमेज हो रही है। जब किस्मत की लाइन डैमेज क्यों हो रही है? उसकी वजह यह है कि यह बंदा जिंदगी को सही तरीके से लेके चल ही नहीं रहा, क्योंकि जिस अक्लमंदी के साथ, जिस समझदारी के साथ इसको जिंदगी गुजारनी है, वो उस तरीके से गुजारेगा नहीं। तो क्या करेगा ये ऐसा इंसान? अपनी गलतियों की वजह से, अपने जज्बाती फैसलों की वजह से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेगा। ऐसे लोगों को चाहिए किसी
اچھے دوست سے مشورہ دیں، اپنے بہن بھائیوں کی بات مان لیں، اپنے لائف پارٹنر کی بات مان لیں. لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایسے بندے دوسرے کا لحاظ کوئی نہیں کرتے، دوسرے بندے کی بات سنتے کوئی نہیں ہے، اپنی مرضی چلاتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے اور غلط فیصلے کر کر کے اپنی زندگی کو بالآخر بالکل برباد کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی قسمت کی لائن کی کیا حالت ہے. یہاں پہ بھی قسمت کی لائن ڈیمیج ہوئی ہے، پھر یہاں پہ آ کے ڈیمیج ہوئی ہے، پھر تھوڑی سی سٹارٹ لی ہے، تو اسی طریقے سے پھر آگے یہ بالکل سٹارٹ ہی کوئی نہیں لے رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27-28 سال کی عمر میں بھی پرابلم، پھر 30-35 میں بھی پرابلم، پھر 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی ان کے پرابلم میں ہی بندہ رہے گا، سٹیبل نہیں ہو پائے گا یہ بندہ. اور 50 کے بعد بھی اس کی زندگی میں مشکلات پرابلم آئیں گی. صرف ایک چیز اس انسان کو ٹھیک کر سکتی ہے کہ یہ اپنے دل اور دماغ پر قابو پائے، اپنے غصے پر کنٹرول کرے، تب جا کے اس کی زندگی کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ادروائز اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ یہ اپنے اچھے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں، تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. جو بھی ان کی پہلی شادی ہوگی، پہلی منگنی ہوگی، یہ توڑ دیں گے، اور دوسری والی میں بھی آگے جا کے لائنیں کٹ کر رہی ہیں، اور یہاں پر شادی کی لائن تھوڑی ڈسٹرب ہے، تو ان کی دوسری شادی میں بھی کچھ نہ کچھ مسائل، کچھ نہ کچھ پرابلم آ سکتے ہیں. اور وجہ کیا ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کے اندر ضد بہت ہے، ہٹ درمی بہت ہے، اپنی مرضی کرنے والے ہیں، غصے والے ہیں، تو ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. باقی چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.